Hay YouTube, yeni bölümde karşınızdayız. Şimdi Novigrad'a gidiyoruz. Orada usta kılıç yapımcısı bir abimizin görevi var ama öncesinde Skellige'de hatırlarsanız bir adamın eşi için siyah inciler toplamıştık denizden. Ve bize orada ödeme yapmamıştı. Novigrad'da yapacağını söylemişti. Dolayısıyla biz de şimdi Novigrad'a ödememizi almaya gidiyoruz. Yes. Oh yes. Let's go. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şurada. Şu. Ha, içeride mi lan? Burada mı? Dayı burada mısın? Geralt, Hah. Witcher and Pearl Hunter. There you are, your coin. Eyvallah eyvallah. Earned every last bit. Never have done it without you. Peki ne kadar mal olmuş? Was it worth it? Patladı. I think so. No. I suppose Letter likes it. Leta beğendi sanırım mı? Sure as hell should. Pretty damn ungrateful of her otherwise. It's a bit more complicated. See, Letter's sick. Something's not right in her head. It started with a memory she'd forget things then she stopped recognizing folk, even me. And now she don't even speak. Thought if she saw the pearls, something would wake inside her. You know. We talked a lot about that stupid promise. It was our joke. Just ours for years. Ben de aklıma haber. No. It didn't work. Sorry. Adamın da üzgün bir hikayesi varmış. Farewell, Geralt. Herkesin üzgün God's bir guide you hikayesi the var. path. Kara inci. Tada! 10 kron ulan, bana bak, 10 kron mu? Allah'ım sen bana bak. Tabii ki o değil. Kılıçlar ve börekler. Oh yes. Yeni olayımız bu. Gidelim bakalım. Kılıçlar ve börekler. Damn this weather. What? Gel bir sana çöp satacağım, gel. Oo, demek artık parası var bunun he. Demek senin paran var. Hemen bunu bir düzeltelim. Uzun pençe. Allah! Yanlışlıkla neyse. Bunların hepsi kasaya. So long. Arkada adam mı vardı? Hareket lan, sen bir de hareket mi? I've had enough of living. Börek dükkanında Hattori ile konuşalım bakalım. Bir elf demirci. Redanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Aha. Blimey. A vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? Are you joking? Silver blades, who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must Adam be bir about görüş- 40 inches long. Bir An elven görüşse sword expert. anladı. You must be Ibir Hattori. Ah, indeed. I am. Geralt of Rivia. Heard a lot of good things about you. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? Olur.
Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? İyi bir kılıç demircisi arıyorum. Adam bir görüşte anladı her Looking for a şeyi ya. good swordsmith. Kılıçları. No one? 3 swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really? It's Yeah. dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Allah Allah. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. Harbi mi Above diyorsun? all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though all supplies go through Ernst Van Horn, and they say he plays cards with Cleaver, frequently. Ernst Van Horn. Who's that? Modest beginnings, a small dockside workshop. However, he proved extremely ambitious. He knew he could not compete with other swordmakers on skill alone, so he resorted to other methods. Other methods? A bit of slander here, buying business debt cheaply and taking over there. And whenever the competition was a ploughing non-human, he'd accuse them of being Havakars. Is that how he did you in? I did not give up without a fight. I went to town hall, negotiated. Alas, it was all in vain. He'd already enlisted Cleaver's protection, and in Novigrad, few dare get in Cleaver's way. Mafya. İnanılmaz. Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless Bunlar bastard. mafya. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just, well, You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... Would you be willing to help me? Tabii ki. Tabii ki. Sen iste ustam. Want me to help you get your supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggars' men. Right. King wouldn't worry about an embargo Cleaver imposed. It's just... He demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. Tabii ki. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Could I choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. Harbi I don't mi? know. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. He must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Oha. Ne yapayım lan ben onları? Fine. Arrange the meeting. Splendid. Meet me after dark, near the crane at the docks. Şimdi yanlışlıkla iksir içtim. Şimdi şuradan After Dark diyor. Zaten hava kararacak.
Şurada bir yerde buluşacağız herhalde onunla. After Dark. Bu yeterli mi? He bak orada bekliyor. This the place? Greetings, Witcher. It's nearby. Ready? Hazırım. Lead the way. Splendid. Come. Come. Let us embrace. The king of beggars, man. His name is Tin Boy. What do you know about him? Tin Boy mu? He's easy to ire, so tread carefully. We need him far more than he needs us. Öyle bir şey yok. Onu çıkar aklımdan. You were to come alone, elf. Who's this? Koruma. A concerned friend. Maşallah. Fine. Here's how we see things. Heh. The boss at Loggerheads with Cleaver, there's got to be a payoff. We've got an offer, and it's non-negotiable. Surprise us. A steady supply of iron in exchange for 50% of your profits. %50'si mi? Karın %50'si. Give you 25. Who are you to dictate anything to the king of beggars? 35's as low as we'll go. $25's our limit. We'll throw in a discount at the shop. You're clearly daft, tramp. No deal. Come on, boys. Fine. No deal. Geralt, what are you... Wait. All right. Certainly know how to negotiate, concerned friend. 25 it is, and the discount. Agreed. Pleasure doing business with you. Güzel. Oh, Tin Boy. Aha. Too much drink. It's softened your bloody mind. Cüceler This here's geldi. Cleaver's territory, you prick whittler. Mafya cüceler geldi. Oğlum hepiniz Damn var it. ya. Who's this now? Cleaver's boys. Şunu bir al. Oha oha. This way. Geralt, quickly! O bir beklesin. Quickly muikli değil, bir bekle. Bitti mi? Buraları temizledik mi? Temizledik. Haydi go. Careful! There could be more... Follow me. Right. Sure hope there's a payoff at the end of this. So, supplies. That's something we can count on. Who'd you take me for? Gave you me word, didn't I? But I'd hire guards if I was you. You never know with Cleaver. Okay. Can you provide protection? A few of Cleaver's little shits escaped. Bugger probably already knows everything. I've no men to spare, can't guarantee your safety. If I was you, I'd lay low for a time. Thanks, Tin Boy. Down the line, the bosses will make a deal. You'll be left alone.
All you gotta do is stay alive till then. What now? Here we chat while your partner's just flown the coop. Allah'ım ya Rabbim, wait. niye kaçıyorsun be adam ya? Good luck. Usta bir kılıç Hattori, yapımcısı ama, wait. ama korkağın da teki. But there's also Hattori, you in there? Open up. No chance. Leave me be. Don't be silly. Let me in. No, never. I shall stay in here until Middenvern. Forgive me, Geralt. That was a mistake. To parley with bandits, make deals. Too late now. King of Beggars will get you supplies, and then what? You'll have to pay him. What have I done? Geralt, you must help me. No, I won't. I'm a witcher, not a bodyguard. Precisely. You must find me a bodyguard. Geralt, I beg you. They'll kill me. Got anyone specific in mind? There's a mercenary, Sucrus, often drinks at the Sturgeon. He's an old pirate, a Skelliger. He used to work for me. Huge as an oak, wouldn't fear a dozen cleavers. Can't you talk to him yourself? We parted not on the best of terms. That is to say, he demanded a bonus and I... Didn't pay him. Eski Great. çalışanı. What now? Am I supposed to pay your dues? I'm certain you'll find some way to agree. Geralt, please don't leave me this way. Tamam be, halledeceğiz. Hard times we live in, Thanks for your help, Geralt. We'd not have nabbed the bomb. it's everywhere. Smash the gun! Aha, kavga var. Guess I should interject. What the fuck are you doing? We weren't done conversing. Call that a conversation? Not your plowing business. You need a smack us at it. Ve senle mi? Well, how long you gonna make me wait? Buraya iş görüşmesi diye geldim. Senin yaptığın şeye bak. He? Bunu mu hak ediyorum ben? Sorry, but you asked for it. I'm Geralt. Sucrus, you did well, mate. An ale to patch things. Come, we'll talk inside. What brings you here, Geralt? You and the merchant. What was that about? Why my sis wedded that ploughing rotter is beyond me. Kayınbiraderini That was dövüyormuş. your brother-in-law? Prick-in-law, more like. Sweet talk made first. Skelligan need. We need barrels. We'll be rich men. So, I brought it in. Then he starts going on about unforeseen storage costs, net gross balances, and I don't know what else. Business and family just don't mix. Exactly, mate.
Looking for a bodyguard. Interested? Why not, if there's coin in it? Well, there isn't. Not yet. So we're to barter. Favor for a favor, aye? I'm gonna kill you, Hattori. Yeah, I guess. What did you have in mind? Your brother-in-law owes me some coin. Get it back and we'll talk. Damn it. I'll do it. Where'll I find him? Nearby at the docks. You know what? I don't care for his coin all in all. If you don't get it back, I won't mind. So what do you want me to do? Smash his stock of mead. Was me brought it in from Aunt Skellig. That a mature thing to do? Nay, but it's fair. Anlaştık. Been here, been there. Orada Same shine. teyze kenarda kussun. Biz de burada adamın işini, ya o adama bir iyilik yapacağız, o ona iyilik yapacak. Oradan ona, oradan ona. Ne oluyor lan? La oğlum siz... Allah Allah. Gerçekten bunlar doğal seleksiyon deyip devam ediyoruz. Yani Greetings. I'm Mr. Sucrus's collector. Come to get... Mr. Sucrus, the man's a boor. I do not deal with illiterate peasants. Tell him I'll pay just as soon as palm trees sprout on Skellige. Palm trees have sprouted on Skellige. Now pay up. It can't be. Of course I shall pay Sucrus. A letter of credit acceptable? Redeemable at the Vivaldi's bank? tabii ki. Yes. I'm on my way. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Bana zorluk çıkarmayın kardeşim. Ben usta kılıç yapımcısı istiyorum. Bu. Ne oluyor lan oğlum? Aşağıda. Kim o aşağıdaki? Gel buraya gel gel. Hala daha burada atar gider yapanlar var. Bu mahallenin Allah'ı benim lan. Hey, Whitey. Why'd your hair go wild? Aşağı. Now you just came to shoot. Neredesin? Already pissing. Lan Sukrus. Greetings. Aye, Geralt. How you doing? Paranı geri aldım sanırım. Took care of it. Trader said he'd give you a letter of credit God issued by of the this Vivaldi's mahalle. bank. Is that so? Well done, mate. So who am I to knock off? Just want you to keep an eye on someone. This swordsmith. Seems you know each other. I be your Hattori, the elf. Tried swindling me on axes once, the bastard. You working for him? You could say that. We're trying to dismantle the swordsmithing monopoly in Novigrad. Oh, noble cause. Well, you're vouching for him, don't see why not. I'll grab some of the boys and we can go. Tamam sen çocukları topla. Biz de Hattori'ye gidelim. Ne bağırıyorum ben? Hattori'ye dön. Dön. Ya yolda yürüyorum sürekli.
Sürekli kadınlar laf atıyor ya. Yeter ya. Bak 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 yine oğlum. Dur git. Lan. Sen ne izliyorsun ha? Sen ne izliyorsun? Evet. Hattori neredesin? Siz de mi dalacaksınız? Bak 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 yine bak. Ayıp be. Ayıp ayıp. Aa Sukrus gel. Ne çabuk öldün oğlum sen. Demin arkamdaydın. Aa, kralların kralı aynen. Oğlum niye içeride şey yapıyorsun? Dışarıya... Neyse. Greetings, Hattori. See, Sukrus already found you. You two agree to something? Yes, Geralt. I was forced to sell him a few axes at the wholesale price, but I was glad to do it. Thank you. Yani artık bu işler böyle. Finally accepting Piyasada orders for kalmak swords istiyorsan. again? Sadly, no. Niye? I lack certain crafting supplies. Allah'ım bu Let adamın me derdi guess. bitmiyor. Ernst van Horn's got a monopoly on them as well. Just so. He bought them cheap from sword makers abandoning the trade. Now he hoards them like a squirrel. But if you... No, you'd never agree. Gerçekten de yani. Agree to what? I happen to know where Van Horn keeps his hoard. It's more than he could possibly ever use. We could borrow a little. Sen beni neyin içine sokuyorsun ya? What are you getting me into? Borrow? Don't you mean steal? Stealing from a thief's no crime. It isn't? So what is it? Poetic justice? How did I get sucked into this? And why? It's simple. The best swords you've ever seen. Armor, trebuchet, catapults. All right. Assuming I agree, how do you see this? Van Horn has his warehouse at the docks. The materials I need are very heavy. You must ask Sukrus to take his boys. One more thing. The crates I need will smell of ammonia. Amonya. Sukrus. Pardon. Greetings. Oh, Geralt. How are things? La oğlum ne işi dur. Hattori's got a job for us. Great. I was starting to get bored. Aynen Wants aynen. us to borrow a few crates from Ernst van Horn's warehouse. They'll smell of ammonia. Sounds doable. I know where Van Horn stores his goods. The boys and I will go there, look around. Tamam. Meet us near the Sturgeon. Fine. When? After dark, of course. See you there. Olur anlaştık klasik o. Haydi şimdi bir de oraya gidiyoruz. No loitering round here. We can go at it here, or at my place. You choose. Wanna bite me, Wolfie? Hayır ısırmak istemiyorum. All right. We know all we need to know. Just one guard at the entrance. I'll take care of him. Thought you might. Me nose ain't all that sensitive. I'll not find the right crates, so you gotta mark them with chalk. We'll get a cart in the meantime. Fine. What do I do when I'm done? Just leave the warehouse. Then we'll go in. Okay. Like what you see. Black ones, Dandelions. As long as they pay. What's the hurry? What's I coin? What the hell? It's you! Heh. I know you! Heh. Mr. Dwarf, this is the thieving swindler I told you about. Are you following me, you Çok ayıp. scoundrel? Ah, plowing nonsense. I knows him. It's Witcher Geralt. How goes it, Master Witcher? Bak tanıdı. A witcher? Well, it all makes sense now. Mr. Dwarf, do not listen to him. The bastard will curse us. You trade heads with troll. A friend of Yap and Zigrin's a friend of mine. Now sod off or I'll lose my temper. Now! Nice.
Abracadabra, hocus pocus. Abracadabra, hokus pokus ona göre. How goes it, Master Witcher? Anything specific you're looking for in Van Horn's warehouse? Şimdi sen beni ne kadar tanıyorsan da ben hiç seninle muhatap olmayıp. What I'm looking for is none of your business. Aynen öyle. Ought to just let me through. Way's all clear. Aynen öyle. Sen şöyle bir yol al. Yol al. Dikile. Where are those crafting supplies? Not this one. No Kesinlikle bu stench. değil. Kesinlikle bu değil. Bu mu? Must be it. Bu. Hemen bir tebeşirle X koyduk. Bu bizim olsun. Does stink of ammonia. Ona da X koyduk. Aynen öyle. Aynen öyle. Ho ho ho. That'd be it. Tamam bu kadar. Gotta signal them now. 3 kutu yeter herhalde bu kadar. Hadi. Ekipmanlarımızı da hallettik. Have you any idea Bak, whose bak, bak, warehouse bak, this bak, is, goat fucker? Ooo, Geralt, Godfucker mı? It's the bloke Atari told us about. The bugger who sleeps with Cleaver or something. Ah, Sucrus, why are you here? With the sorcerer? yavrum gerçekten sen bir That is one hell of a jest you've pulled. Sukrus'un kayınbiraderi. Hattori sent you. Ernst Van Horn. Bu Non-human da sorry mafya. his mother didn't strangle him with his navel string. But first we'll feed you to the crabs. Harbi mi diyorsun? Hands off my brother-in-law, swine. Oo. Only I can thrash him. Understood? Aha. Brother, let's mop the floor with these plowing Nordlings. Join us, Geralt. Adam. Sukrus bekle mi? Give him here, Sucrus. Tweersag! Of. Yok oldu ha. You've Adam yok come oldu. through Nilfgaard with this fighter? Sucrus, forgive me. I love you like a brother, you unkempt bugger. Friends? Course, friends. What good is bickering? Aha bunlar da barıştı. Where's that Draka that hit me? Don't mean to spoil your reunion, but what'll we do with Van Horn? We'll take him to Skellige before he comes to. Won't be any more trouble to you. And maybe we'll try a new venture. But first we have to move these crates to Hattori's. True. I had to pay him a visit too. Okey, bu da aradan çıktı. Güzel. Burada bir çatışma oldu ya demin. Onun loot'u var mı? Ha, tamam, bir alalım. Or is it a family Onu bir alalım. from family horses? Onu bir alalım. Var mı bu kadar? 3 kişi mi öldü burada ya sadece? Çok normal bir şeymiş gibi. Hattori'ye söz verdiği kılıç hakkında konuşmaya gideceğiz. Ve bıktım yaptım diyor ki ya adamları 2'ye 3'e 5'e bölüyor ya. Proszę przeżenia, dawaj. Dawaj bıktım ya. Şimdi sırada çok geyik bir görev var arkadaşlar. Usta demircinin sunduğu hizmetlere erişim ne diyor lan? Bir şey diyor. Çok geyik bir görev var millet. Bu görevdeki konuşmaları Geralt'ın konuşmasını okumanızı tavsiye ederim. Daha da bir şey demiyorum bu kadar. Oo bayağı içerisi fırından, börekçiden bir anda böyle kılıç şeyine dönmüş. Bak. Vay. Üst kat nasıl? Üst katta evdir herhalde. Oo, üst katta gayet. Şunları da alalım madem öyle. IBR'in ikramı olsun bize. Evet, Hattori'cim. Greetings, IBR. Geralt, you return safe and sound. I do. You doing all right? Never better.
Once Van Horn had finally left, Cleaver lost interest in swordsmiths. I can forge swords again without fear of my workshop going up in flames. Helal be. Glad to hear it. You've no notion how glad I am. I've no need of sucrus anymore and can devote myself to what I truly love. Hey. I thank you, Witcher. İyi o zaman, güzel. Artık üzerinde çalışıyor biliyor musun? So now can you craft me something extraordinary? Naturally. It is what we agreed. Give me a few days, then come by for your new sword. Tamam, burada a few days diyor ya. O a few days hemen geçsin. Hemen geçsin o a few days. Hemen onları da aradan çıkaralım. Aslında aciliyeti yok ama XP'sini de almış oluruz. Güzel olur. 4 gün yeter mi? Herhalde yeter. Şöyle. Bakalım ne oldu şimdi? Olmuş evet. 3 gün de yeterli galiba bence. Greetings, Ibeer. Abi Greetings, Geralt. bana How might I güzelliği be of help? getirecektin. Getir bakalım o güzelliği. My sword ready yet? It is. Behold and admire. A sword to outshine all others. Well, this was worth the wait. Thank you, Ibeer. It is I who thank you for everything. Eyvallah. O halde biz bir şey yapalım. What do you have on offer? Nelerin var bir ona bakalım. Çöpleri sana satmak istemiyorum aslında. Ama öte yandan burada bu adamdan biz ne aldık? Gün yıldızı diye bir şey mi aldık? Yok, şunu aldık. Kırıntılardan kılıç. Tamam, hatırladım bu. Şöyle olacak. Dansçı. Bunu sat. Bunu da sat. Şu üçünü satabiliyoruz mu? Yok. O zaman direkt bunu sat. Diable. Tamam. Abi bu adama pahalıları satıyorum bu adama. Çöpleri diğerine satıyorum. Let's go. So long. O kılıcın aynısı Ulus'ta 49. Harbi mi diyorsun? İyi ki satın almamışım ya. İyi ki satın almamışım o zaman. Vallahi gidiyorduk ya. Şimdi şuradaki adama gitsem desem ki çöpleri sana vereyim. Satın alır mı? Var mı ki parası bunun? Daha yeni sattık bunu. Olmayabilir, o yüzden soruyorum. Şu adama. Bakalım var mı? Lan param var mı? Aa, var, güzel, süper. Hemen şu çöpleri sana itekliyoruz. Ya lan 50 Puh, Allah kahretmesin, böyle bir şey olabilir mi ya? 50 nedir ya? Oğlum bir şey satın alıyor mu bir altına? Onu halledeceğim. Dur. 1. 1'e ne var? 4 var. Gerçekten hiç bire bir şeyin yok mu? Bal mı alacağım senden bir tanecik? Tamam. Aldım say. Aldık zaten. Aldın say değil. Ve bunu da sattık mı? Güzel. So long. Okay. Şimdi şu görevi yapacağız. Dur bakayım. Hepsini topla. Bu ne? Güven kart koleksiyonu tamamla. Bunu sağ. Berengar'ı bu geç. Skill gösteriyor. Aslında bunu yapabilirim ha. Krak Hangaret ve Gremist. Başka ne var? Canavar katili, Karmorhen. Bunu bu kolay ama şimdi uzun sürebilir.
Heh, bunu yapacağız. Millet bu aşırı geyik bir görev. Onu yapmak istiyorum şu an. Aynen. Hadi onu yapalım. Tamam. Oxenfurt'a gideceğiz onun için. Kaç paramız oldu bizim? 30.257 kron. Hiç fena değil. Ki üstümüzde bir sürü daha paraya çevrilebilecek ıvır zıvır var. Güzel. Şimdi önce üstümdeki birkaç kılıcı zırh, bir tane de zırh vardı ya. Joanna mı ne şey yaptı. Ya kaç tane kadının adı Joanna ya? Skeligeli. Şuradaki sandığımıza bir onları koyalım. Bir de bu. Tamam. Şunları da koy. Gereksizleri. Yani üstümüze taşımaya hiç gerek yok şu an. Tamam. Şöyle bir çeki düzen verdik. Bu tarafta da bir şeylerimiz var tabii. Pardon, boğazım için. Bonus altın mı olabilir mi? Bence bonus altın gayet okey. Bunların hepsini, ganimetlerin bak hepsi 1 kilo falan yani. Gerek yok bunlara. Bonus altın iyidir. Ne taşıyoruz biz şu an burada? Uzuv kesme olasılığı %10. Ya aslında bu da çok iyi bir his değil mi ya? Salla %5 altını. Uzuv kesme kalsın. Garş kurç o daha iyi. Bunları at. Bir de şunları at. Tamam, geri kalanları bir hancıya falan veririz. Aynen. Bir şey neyi unuttuk biz? Hiçbir şey. Dandelion. Got a minute? For you, my friend, always. Priscilla nasıl? Gotta tell me, how do you wind up owning this establishment? You'll never believe this. I inherited it from none other than Alonzo Wiley, Whoreson Sr. himself. You're right, I don't believe it. Alonzo ruled the local underworld with an iron fist, but deep down, he was a romantic, pure as they come. This place is one of the reasons his son's not my biggest fan. See, Cyprian Jr., that is, wanted to make this a brothel, but the Rosemary went to me, and I plan to turn it into the most elegant venue in town. A den of art and culture. Helal be. Priscilla ile nerede tanıştınız? How do you and Priscilla meet? It was at the court of Duke Harold, the annual balladry contest. We faced off in the final. Who won? I don't remember. I bet. Probably lost and you don't want to admit it. Actually, she'd caught my eye. Anladım, so I let bıktım her ya. win. I was counting on getting a prize. Ya da çok after. sık rastlanan bir isim de olabilir. And did you? That, my friend, is not your concern. Başpiskopos Hemelfart'ın bir portresini ister misin? Got a portrait of Hierarch Hemelfart I'm willing to part with. Want it? Yes, those halfling painters. This one of theirs? Wonderful. I put this up at the Rosemary in time. It'll make those temple guard inspections so much easier. Güzel. Güzel, bunu da elden çıkardık. Molly selam söylüyor. Ran into Molly. She says hello. Çamaşırcı. Molly? Which Molly? One you promised to show your butterfly collection to. Ah, yes. Now I remember. Butterfly collection? You of all people could stand to be a little more inventive. Molly didn't need inventive. She needed attentive. Average, run-of-the-mill girl. Give her a smile. Notice her shoes. Let her chat about them a bit. And
she'd turn into a wellspring of passion. See you, Dandelion. Burada çok fazla farklı müzik bir arada çalıyor. Bu hiç hoş değil. Şimdi gidelim Redenyalı subayla konuşalım. Çünkü yeni görevimiz Oxenfurt sarhoşu. Chat, bu görev eğlenceli. Kontrol için buradayız. Here to talk about the contract. Contract? Ah, yes. Put my mark to something of the sort. Seems a creature's attacking lonely passers-by, abandoning their corpses in gutters around Oxenfurt. Isn't that something you should look into? Perhaps, but we've a ploughing war to win. Haven't got the time to clean gutters. Arka planda müzik saçmalayıp duruyor, farkında mısınız? Let's talk about the reward. Acquit yourself well and you'll not be disappointed. Redanian army's no band of scruffs. We can afford to hire a witcher. Şimdi bu yetmez. Sen bunu bir 350 yap bize. I see you. Tamam, 340 son. I see you. Ama 330 hadi. I see you. Lan sen de mi 225 be? Very well. That I can pay with a 225 clear ha. conscience. I'll take the job. Need to hear some details. You'll learn everything I know. Like to examine the victims' bodies. A corpse is a corpse. I see the wounds. Might be able to tell what kind of monster killed them. Ask our Sawbones. He'll know if the corpses have been burned or not. Tamam, You'll most cerrah likely sorarız. find him in the hut on the riverbank. Our impromptu morgue. Any witnesses to these attacks? Anyone see the beast? Some woman survived an attack. They say she's not been sober since. I'll try the tavern in Oxenfurt if you're willing to try talking to her. Won't give me any trouble with the reward, will you? Nah, I want this out of my hair. Hemen hallediyoruz. Hemen hallediyoruz canım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi gidelim. Görgü tanı değil. Önce sıhhiye. Önce sıhhiye. Nerede lan bu sıhhiye? Şurası. You the medic? I'd like to see the monster's victims. Oh, yes. I've not had them burned yet. Must get to that. You done autopsies yet? Intend to? Why would I? Beggars and vagrants. Every last one stinking of cheap wine. Mind if I have a look? In point of fact, I prefer you didn't sniff around. Gonna make me come back with a written order? Good grief. Pushy, aren't we? Here, the key to the morgue. Look all you want. Teşekkürler. Okay. He was drunk. Someone dragged him over the cobblestones. Fang marks on his neck. Vampire sucked his blood. Bir vampir emmiş. Vampire bites and the strong stench of alcohol. Just like the other one. Hayda. Vampir sarhoşların kanını emiyor. Stitch red to red, yellow Sana to konuşuyordum yellow, yeniden. and white to white. Orada bir şey mi gördüm ben? Ha, yok. Şimdi görgü tanığıyla konuşacağız. Şuradan. Okay.
Kadın. Oh, will you buy a round for a victim of the beast? Tabii ısmarlarız. Tell me about the monster. How you were attacked. I'd need another bottle to get through it. I think you'll tell me everything I need to know. Bottle or no bottle. Yes, I will. I was leaving the inn that night. Might have had a drink or 5. I'm sure I wasn't hallucinating. Something down an alley called my name. It was dark. Couldn't see what it was, but it wasn't no human. Of that I'm certain. What makes you so sure? I just know. This thing grabbed the hem of my skirt, but I broke free and ran. That it? You didn't see much. Don't believe me either, do you? Fuck you! Hayda. Fuck you all! Hayda. Herifin son görüldüğü yeri inceleyelim bakalım. Burası mı? La bir dur. Crawl back under your rock. They found another corpse yesterday. The bracelet, pretty worn. Silver under the gilding. Too big for a woman's wrist. Attacker lost it most likely. Fondness for jewelry. Wounds on the victims' bodies. Everything suggests a catechin. Katakan. Except this vampire likes the blood of drunkards. That's the way to lure it out. Katakan. Yapma öyle gözlerin çocuğum. Hancili konuş ve Katakan yenmek için sarhoş ol. Oh, I remember you. What'll it be? Yapma öyle yapma. Wanna get drunk off my ass, and it's gotta be on cheap wine. Trouble with the lass? Or did your enterprise go under? Neither, just part of the job. I'll need you to pay in advance. Hadi peşini alman gerekecek. Ah. And keep it coming. Doldur gelsin. Zil zurna sarhoş olmamız lazım. Ki yem olabilelim. Evet, şimdi Geralt'ın söylediklerine dikkat edin. Once was a maid from Vic of Varro. Tight at night she'd be loose come morrow. Early in the morning. Another maid from Vic of Varro. Plowed with pleasure, drank with sorrow, till early in the morning. Sokağın ortasında Catechin didn't hear it. avaz avaz bu şarkıyı söyleyen bir tip düşün. Dahası var. Our third maid was not handy. Gave it up to any man standing early in the morning. What's the meaning of this? Such rudeness and vulgarity. Aa, bize laf atıyor. People these days. All right. Sheesh. Zamanı gençli diyor. Muhtemelen Geralt adamdan daha yaşlı. Muhtemelen değil, garanti daha yaşlı. Bir de hazır işittik. Okay, bir başka şarkı yeri var mı? Şurada mesela. Anam muhafızlar. Hepinizin elinde meşale olması. I sense your blood. Aha. Come out and fight, bitch. Come out and fight, bitch. Come on, cut the shit. Here I am. Over here. Aha.
fena vurdu ha. Where's that damned catechin? I can hear it. Which way to go? Ama I nereye? can hear it. Onu duyabiliyoruz. O zaman let's go. It's going to the hut by the river. Vampir yağı. En üst seviye vampir yağı. Let's go. Kapı kilitli. Hayda. Burada kilitli. Merdiven. Okay. Kesinlikle bu değil. Okay. Kolaydı. Vampir salyası, vampir dişi, katakan mutajini, Deargdeith, katakan ini anahtarı ve katakan av ganimeti. Nice. Kıt kıt. Kıt 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 kıt. Kıt kıt. Katakan bir numara en büyük cehennemden çıka çılgındır. Alright, şimdi burada daha önce birini emmiş. Dolayısıyla iyi oldu ya. Subaydan ödülümüzü alalım. Oh, kolay, hızlı para, hızlı XP. Hangisi? Hangisi? Lan bana subay. Bana. Panik yaptım. Ha burasından. Canavarı Killed the öldürdüm. monster that was murdering folk. Turns out a catechin was prowling the city. You speak true. But what on earth's a catechin? A higher vampire. Particularly interesting case, this one. How the hell could a foul beast be interesting? This one liked alcohol. Had a hugely inflated ego, too. Katakan dekoksiyona bakalım. What matters is you snuffed it out. Due some praise for that, Witcher. So long. Eyvallah, eyvallah. 325 kron. Güzel para. Oxenfurt sonra şu da bitti. Vallahi güzel XP geldi ya bu sefer. Ey. Bomba, kuzey yeli. Peki. Kaynatılmış özlerde katakan şey mi? Bakayım. Katakan özü. Kritik vuruş olasılığını artırır. Okay. Kurt adam üzerine çatışma dışında yapılan koşma depar hede hede. Her türlü halı kilim. Tamam bunu geç. Peki yağlarda neler eksik? Horozbaş midesi. What? Burada mağara trolü. Ya çat patı öldürmedik diye mağara trolü ciğerimiz kalmamıştır. Burada ne lazım? Kubrit. Asılmış adamın en üst seviyesi için kubrit gerekiyor. Hydrogenum bunun için. Nigredo. Öksü otur ve lanetli yağı biraz sıkıntı. Albedo ve erinya. 2 hidra. 2 hidra. 2 hidra
Bir neydi? Kübrit. Hemen geliyor. 2 tane bundan. Bir de kubrit. Tabii ki Stanley Kubrick. Nekrofagi güzel. Bakalım başka var mıydı? Sanki bir tane var. Yo. Yeşil küf. Yeşil küfümüz bitti. Yeşil küfümüz bitti. Birazcık ak martı yapalım. Başka bir şey diyecektim ben. Tamam. Şimdi burada canavar katil dedin ya, gün yakınındaki garp alanlarını öldürdüğünü bulmak için. Ticaret yolu tayfı. Gizemli izler. Avcı ile konuş. Ihlamur vadisi. Bunu yapabiliriz belki. Sapıyor cinayetleri var. Ticaret yolu tayfı. Bak bunu zaten yapıyorduk ha. Hatırladım bunu. Hatırladınız mı? Peki bir şey soracağım. Bir sonraki kedi ne? Onun 29. Bunu salladım. Your kind spreads disease, defeatism and desertion. Okay. O halde YouTube bölümünü burada bitirelim. Sevgili YouTube, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.